बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। M.A. राहत का उर्दू नावल आसेब। मैं दाखिल हुआ तो गौहर मुझे सामने बरामदे में ही नजर आई। साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी। चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जिससे मुझे यह एहसास हो कि वो मुझसे कतराना चाहती है। मुझे देखकर तशवीश भरे लहजे में बोली, क्या हो गया था सुबह ही सुबह? बगैर बताए हुए निकल गए आप। मैंने हैरान निगाहों से गौहर को देखा। इसके लहजे में एक अनोखी ताजगी थी और चेहरे पर एक ऐसी शगुफ्तगी कि मैं इसे देखता रह गया। आइए, न सुबह को नाश्ता किया न दोपहर को खाना खाया। मैं तो परेशान हो गई थी। मेरे दिल में एक बार फिर एक अजीब सी कैफियत बेदार हो गई। गोया गौहर ने किसी चीज़ की शिद्दत को महसूस नहीं किया है। इसके अंदर मासूमियत थी, अल्लड़पन था। क्या वो इन लम्हात से गुरेज़ा नहीं हुई? क्या इसने इस एहसास को अपने दिल में जगह नहीं दी जिसने मुझे दिन भर बेचैन किए रखा? मुझे थोड़ी सी ढारस हुई। अगर गौहर मेरे इस गुनाह से बरगश्ता नहीं है तो फिर मुझे थोड़ा सा सुकून हासिल हो सकता है। रात का खाना इसने मेरे सामने खाया। खाने के दौरान ही वो मुझसे बातें भी करती रही। किसी ज़रूरी काम से चले गए थे आप? हैं? हाँ, मैंने इसे देखते हुए कहा और फिर हम लोग खासी देर तक बातें करते रहे। गौहर ने कहा, न जाने क्यों मुझे तन्हाई की आदत नहीं रही है। वैसे भी जब हाजी साहब घर में होते हैं तो मैं सिर्फ सोने के लिए इनके कमरे से बाहर निकलती हूँ। असल में मुझे तन्हाई से खौफ महसूस होता है। हाजी साहब इस दौरान कभी कहीं बाहर नहीं गए। एक आध बार गए थे और जब वो गए थे तो मैं सख्त परेशान रही थी। आप हाजी साहब के बेडरूम में सोती हैं? नहीं, लेकिन इनके साथ वाले कमरे में सोती हूँ और वो इस तरह मेरा ख्याल रखते हैं। अगर मेरी सोते में भी हल्की सी आह निकल जाए तो मुझ तक पहुँच जाते हैं। मैंने आहिस्ता से कहा। फिर काफ़ी देर तक बातें होती रहीं और इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से इजाज़त लेकर चल पड़े। गौहर कुछ हिचकिचा सी रही थी और ये महसूस हो रहा था कि जैसे वो कुछ कहना चाहती है लेकिन मेरी अपनी ज़बान इसके सामने ना खोल सकती थी। अलबत्ता रात को कोई 12 साढ़े 12 का वक्त होगा जब इसने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। वो झुकी झुकी निगाहों के साथ आगे बढ़ी थी और फिर मेरी पांति पर बैठ गई। मेरे अंदर फिर लर्जिश नमूदार होने लगी थी। गौहर की खामोशी, इसके होठों की लर्जिश, इसकी पेशानी का पसीना और इसकी झुकी झुकी आंखें बहुत कहानियां कह रही थीं। और कमबख्त इंसान न जाने क्यों अपने आप पर इस कदर बेकाबू होता है। मैं तमाम दिन की शर्मिंदगी के एहसास को भूल गया और मेरे जहन पर वही बोझ तारी होने लगा जिस बोझ ने मुझे गौहर के करीब कर दिया। और मैंने गौहर को गैर मुआवन नहीं पाया। वो मेरी हर जुम्बिश का साथ दे रही थी। पता नहीं ये इसकी मासूमियत थी या कुछ और। मैं कुछ नहीं जानता था और ना ही कुछ जानने का ख्वाहिशमंद था। इस सुबह गौहर मेरे साथ ही थी। इसने पहले दिन की मानिद वहाँ से जाने की कोशिश भी नहीं की थी, बल्कि एक मासूम से अंदाज में सुकड़ी हुई मेरे करीब ही सो रही थी। मैं निगाहें उठाकर इसे देखने लगा। ये सब कुछ बेहतर नहीं था। वाकई ये तो एक और गुनाह अजीम था जो मैं कर रहा था, बिल्कुल इसी गुनाह की तरह जो मैंने पहले किया था और जिसने मुझसे मेरा दीन और ईमान छीन लिया था। अब न जाने इस नए गुनाह के मुझे कितने खमियाजे भुगतना पड़ेंगे। बहरहाल मैं अपनी जगह से उठ गया। मेरे बदन की जुम्बिशों से गौहर भी जाग गई और इसके बाद वो वहाँ से उठकर चली गई। लेकिन इस दिन मैंने घर से बाहर जाना मुनासिब नहीं समझा था और नाश्ते पर गौहर मेरे साथ ही थी। वो एक अजीब सी इंसिबाती कैफियत का शिकार थी, जैसे इस पर भी नशा तारी हो। अलबत्ता इसके गुफ्तगू करने के अंदाज में एक शर्मगीन कैफियत थी। वो मुझे एहसास दिला रही थी कि वो इन लम्हात से पूरी तरह आशना है जो हम दोनों पर गुजर चुके हैं। लेकिन मेरे दिल के किसी गोशे में एहसास गुनाह मौजूद था। रिसालुद्दीन साहब का तस्वर बार बार मेरे जहन में आता था और जब भी मैं इनकी आंखों को देखता मेरी अपनी निगाहें शर्म से झुक जाती। वो शिकायत भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे इनके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हों। नादिर, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था। तुम हर गुनाह का बायस बने हो। मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे हाथों से गई। ये अलग बात है कि तुम पर कोई और हावी था और इसके बाद मेरी दूसरी ज़िंदगी भी तुम्हारे ही हाथों चली गई।
یہ سب کچھ جو تم نے کیا ہے کیا تمہارے خیال میں میرے لیے خوشگوار ہوگا؟ دل اندر سے تڑپنے لگا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لعنت ہے مجھ پر، ہر گناہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد شرمندگی کا شکار رہتا ہوں۔ کیا کوئی ایسی ترکیب نہیں ہو سکتی کہ میں ان تمام گناہوں سے دور ہو جاؤں؟ لیکن شاید جو غلاظت میرے وجود میں بس چکی تھی وہ مجھے ہر قدم اٹھانے کے لیے آمادہ کر دیتی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی خود پر جھنجھلاہٹ ہونے لگتی تھی۔ میں وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جو کر بیٹھتا تھا۔ میرے اوپر دوسری شیطانی قوتیں حاوی تھیں۔ میں کس طرح اپنے دل و دماغ کو سکون دوں؟ ایک بار پھر بے سکونی کا شکار ہو گیا تھا۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیتیں مجھ پر طاری رہیں، نہ جانے کب میں خود سے، اپنے آپ سے ناآشنا رہوں۔ کب تک، کب تک، کب تک، آخر کب تک؟ بہرحال میں ایک کچلا ہوا انسان تھا، اپنے آپ سے بیگانہ، اپنی کیفیتوں سے مجبور۔ پھر میں نے مونگا کو آواز دی اور مونگا ایک آواز پر میرے پاس پہنچ گیا۔ ان دنوں وہ کافی سعادت مند ہو گیا تھا۔ مونگا، میں راج بنسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ مہربانی مہاراج کی، اب مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا چاہیے؟ مہاراج سانت راج بنسی کے گھر کے سامنے میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد تمہارا اپنا کام ہی ہوگا کہ تم اسے بات کرو، مگر میں یہ سمجھتا ہوں مہاراج کہ تم اسے دھما چمار کے بارے میں سب کچھ بتا دینا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی بات مونگا جو تم مجھے بتانا چاہتا ہے؟ نہیں مہاراج، سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ سانت راج بنسی کے بارے میں نے تمہیں اتنا بتا دیا ہے کہ وہ خود بھی میرے چکر میں ہے، لیکن اس کے گیان نے اسے بتا دیا ہے کہ میں اس وقت کسی دوسرے کے قبضے میں ہوں۔ اب ساری بات وہ نہیں جانتا۔ تمہارے اور اس کے بیچ کوئی سودا ہو تو کر لینا مہاراج، مگر میرا کام ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے مونگا، اب ایسا کرنا ہے مجھے کہ حاجی ستار جیسے ہی واپس آ جائے گا میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں جانتا ہوں مہاراج، اسی لیے میں نے آپ کو کشٹ نہیں دیا تھا، اس نے کہا۔ بہرحال میں خود اپنے آپ سے گھبرایا ہوا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس کیفیت سے فرار حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے گوہر پر تھی۔ اس نے کسی ایسی کیفیت کا اظہار نہیں کیا تھا جس سے مجھے یہ احساس ہو کہ گوہر کو کسی بات سے شرمندگی ہے۔ یہ اس کی معصومیت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ فطرت انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور کبھی کبھی انسان اس انداز میں بھی بھٹک جاتا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا تھا کہ میں گوہر سے زیادہ تجربہ کار ہوں، کیونکہ جو کچھ مجھ پر بیت چکی تھی اور جس طرح مجھے اس تمام صورتحال سے آشنا کیا گیا تھا، یہ ایک الگ ہی بات تھی۔ کم از کم گوہر ان باتوں سے ناواقف تھی، چنانچہ مجھے خود احتیاط رکھنی چاہیے تھی۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ میں گوہر کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک کا ساتھی بنانا چاہتا تھا، لیکن یہ احساس ہمیشہ دل میں جاگزیں رہے گا کہ میں نے وقت سے پہلے وہ اقدامات کر لیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ خیر، اب جو ہو چکا ہے اسے ٹالنا بھی میرے بس سے باہر تھا۔ پھر حاجی ستار آ گیا، خوش و خرم تھا، بڑے پرتپاک انداز میں مجھ سے ملا۔ گوہر سے اس نے پوچھا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی گوہر بیٹے؟ نہیں، بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ بڑا خوش ہوں میں اس بات پر کہ کم از کم میرا بوجھ بانٹنے والا کوئی تو میرے ساتھ آیا۔ اس کے الفاظ پر میں دل ہی دل میں کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے جس طرح اس کا بوجھ بانٹا تھا، اگر اسے اس کا علم ہو جائے تو نہ جانے اس کی اپنی کیفیت کیا ہو۔ بہرحال اب جو کچھ بھی تھا مجھے اپنا کام کر لینا تھا، اور اس کے لیے میں نے گوہر سے بھی کہہ دیا، ہو سکتا ہے گوہر مجھے کچھ دن باہر گزارنا پڑے، تم محسوس نہ کرنا۔ رات کو بھی اس نے عجیب سے انداز میں سوال کیا اور میں کچھ حیرت سی محسوس کرنے لگا۔ گوہر خود ہی اپنے الفاظ پر شرما گئی۔ پھر اس نے کہا، نہیں، میرا مطلب ہے کہ کہیں دور جانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے گوہر، اور واپسی کب تک ہو جائے گی؟ اس نے بے قراری کے انداز میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے کچھ وقت لگ جائے، زیادہ وقت تو نہیں لگے گا۔ نہیں، ٹھیک ہے، حاجی صاحب سے کہہ دیا؟ نہیں، کہہ کر جانا اچھی بات نہیں ہے، اس نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے حاجی صاحب سے کہا، حاجی صاحب آپ نے اپنا دورہ مکمل کر لیا، تھوڑی سی ذمہ داریاں میری بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہیں جانا ہوگا مجھے؟ اوہو، اچھا۔ نہیں میاں، ظاہر ہے میں اس سلسلے میں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ ویسے کہاں جا رہے ہو؟ حاجی صاحب کچھ ایسے کام ہیں جن کے لیے واپسی میں ہو سکتا ہے کچھ دیر بھی لگ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ وقت نہ لگے۔
ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, अब कोई बात नहीं है। वैसे ये जिम्मेदारी हम दोनों को मुश्तरका तौर पर संभालनी होगी। हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, मैंने भी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अलबत्ता मुझे अब एक एहसास हो रहा था कि जो कुछ हो चुका है इसमें कम अज़ कम गौहर बराबर की शरीक है मेरी, और मुझे इस कदर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, जबकि वो खुद अपने चेहरे से इस कदर शर्मिंदा नज़र नहीं आती थी। रुखसत होने से पहले जब मुझे इसके साथ तन्हाई मिली तो मैंने कहा, गौहर, मैं एहसास शर्मिंदगी से कटा जा रहा हूँ। क्यों? इसने हैरान निगाहों से मुझे देखा। गौहर, मैं वो सब कुछ अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जो मेरे दिल में है। क्या है आपके दिल में? जो कुछ हो चुका है गौहर, वो एक गुनाह है। हाँ, मैं समझती हूँ, इसने सर्द आह में कहा। हमें ये गुनाह नहीं करना चाहिए था। हमें का लफ्ज़ आपने सही इस्तेमाल किया। क्या मतलब? मैं भी तो इसमें आपकी बराबर की शरीक हूँ। क्या? तो और क्या? ये तो नहीं हो सकता कि मैं आप ही को तन्हा इसका जिम्मेदार करार दे दूँ। गौहर से मुझे इस साफ गोई की उम्मीद नहीं थी। मैं इसे हैरानी से देखता रहा। फिर मैंने कहा, लेकिन गौहर, इसमें कोई शक नहीं कि ये गुनाह है। अलबत्ता हम इस गुनाह को ज़िंदगी के आखिरी सांस तक निभाएंगे। मुझे इस बात का यकीन है, गौहर ने जवाब दिया। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे कोई बुरा इंसान नहीं समझा। देखिए, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि बुराई में अगर कोई बराबर का शरीक हो तो दूसरे को इल्ज़ाम देना मुनासिब नहीं होता। गौहर, तुम बहुत कुशादा ज़हन की मालिक हो। होना चाहिए इंसान को अपने आप को पूरा पूरा तज्जिया करना चाहिए, लेकिन आपकी वापसी जल्द होनी चाहिए। इत्मीनान रखो, मैंने जवाब दिया। गौहर के अल्फाज ने मुझे खासी हद तक इत्मीनान बख्शा था। फिर मैं कोठी से बाहर निकल आया और मैंने मोंगा को आवाज़ दी। मैं मौजूद हूँ महाराज, इसने कहा। हमें कहाँ चलना होगा? थोड़ा सा सफ़र करना होगा। ट्रेन से? हाँ, तो फिर चलो। आइए महाराज, इसने कहा, और फिर इसके बाद हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत थी जो किसी को नज़र नहीं आ सकती थी, और अगर नज़र आ जाती तो भगदड़ मच जाती। लोग इस खौफनाक वजूद को बर्दाश्त न कर पाते, लेकिन अब मैं इसका आदी हो गया था। मोंगा को मैं अपने साथ साथ महसूस कर रहा था। तकरीबन रेल में हमने कोई 8 घंटे का सफ़र किया और एक बस्ती में पहुंच गए। मैं नहीं समझ रहा था इतना फासला होगा संत राज बंसी का, लेकिन बहरहाल फासले भी तय हो ही जाते हैं। संत राज बंसी का घर एक खूबसूरत और खुशनुमा इलाके में था। मैं तो ये समझ रहा था कि वो भी कोई ऐसी ही जगह होगी जहाँ मरगट वगैरह होगा और मुर्दे जलाए जाते होंगे, या फिर कोई भयानक जगह। लेकिन ये तो एक अच्छा खासा खूबसूरत मकान था, जिसे हवेली टाइप का कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। वो पुराने तर्ज का बना हुआ था, लेकिन बहरहाल अच्छा था। अलबत्ता इसके गेट से अंदर दाखिल होने के बाद हमने वहाँ बड़ी वीरानी देखी। झाड़ झनकारों के दरमियान बहुत दूर एक छोटी सी इमारत बनी हुई थी। गोया ये अहाता अपनी जगह अलग था, लेकिन रहायशी इमारत ज़रा कम ही थी। बाहर सुर्ख पत्थरों की सिलों से दीवारें बनाई गई थीं, और बाहर से देखने से यह अंदाज़ा नहीं होता था कि अंदर की कैफियत क्या होगी। बहरहाल हम वहाँ चलते रहे, और इसके बाद मोंगा ने कहा, बस मेरी हद यहीं तक है। अब संत राज बंसी तुमसे मिलेगा और इसके बाद इससे बात करना तुम्हारा काम होगा। मैंने जिस शख्स को देखा वो एक लंबे कद का भरा भरा बदन रखने वाला, सफ़ेद धोती और सफ़ेद कुर्ते में मलबूस था। सर के बाल शानों तक बड़े हुए थे, छोटी सी दाढ़ी भी थी और मूछें भी। देखने में बहुत बुरा आदमी नज़र नहीं आता था। अलबत्ता वो मुझे हैरत से देख रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता वो मेरे करीब आ गया और इसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। कौन हो? नादिर है मेरा नाम। नादिर? हाँ। गोया मुसलमान हो? मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। बोलते क्यों नहीं? हाँ, नाम का मुसलमान। नाम के हो या काम के? ये बताओ यहाँ किस काम से आए हो? आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ बंसी राज। आओ इस तरफ आ जाओ, इसने कहा और मुझे इमारत की तरफ ले जाने की बजाय एक सिमत चल पड़ा। अगर इन जगहों को तरतीब से सजाया जाता तो हसीन तरीन जगह हो सकती थी, लेकिन अब वहाँ लंबी लंबी घास उगी हुई थी और इस घास के दरमियान ही पगडंडी सी बनी हुई थी। इस पगडंडी पर चलते हुए हम जिस जगह पहुँचे वो दरख्तों में गिरा हुआ एक चबूतरा सा था, जो पक्का बना हुआ था और पत्थर की सिलों से इसे बनाया गया था।
वहीं पर बैठने के लिए सरकंडे के मोहडे पड़े हुए थे। इसने मुझे मोहडे पर बैठने का इशारा किया और खुद भी मेरे सामने बैठ गया। हाँ कहो, कहाँ से आए हो? महाराज, एक बड़ा ज़रूरी काम है आपसे। किसी मुसलमान को मुझसे क्या काम हो सकता है? आपसे कह चुका हूँ कि नाम का मुसलमान हूँ, दीन धर्म छीन कर रह गया है मेरा। ओह! इसने गहरी निगाहों से मुझे देखा और फिर खामोशी से मेरी सूरत देखता रहा, जैसे मेरे आगे बोलने का मुंतज़िर हो। जब मैं कुछ न बोला तो इसने कहा, तुमने लफ्ज़ छीन चुका इस्तेमाल किया है। हाँ बंसी महाराज। कुछ तफसील बताना पसंद करोगे? हाँ महाराज। तो बताओ। महाराज, एक मुसलमान का बेटा हूँ। हालात जिस तरह भी पेश आए वो एक अलग बात है, लेकिन किसी तरह कुछ लोगों के चक्कर में पड़ गया। इनमें से एक शख्स राधन लाल था। राधन लाल का नाम सुनकर बंसी चौंका और मुझे देखता रहा। आगे कहो। राधन लाल ने मुझे एक जाप बताया जिससे मुझे एक बेर को कब्जे में करना था। अचानक ही राज बंसी संभल कर बैठ गया। तुम्हारा नाम नादिर है ना? हाँ। तुम्हारे बेर का नाम मूंगा? हाँ बंसी महाराज। ओह, तो वो तुम हो? हाँ बंसी महाराज। हुआ क्या था? पूरा वाकया बताओ। बंसी महाराज, मैं वो जाप कर रहा था। जाप करते मुझे 3 दिन और 7 दिन हुए थे कि राधन लाल मारा गया। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा फिर? और वो जाप पूरा नहीं हो सका। मूंगा मेरे कब्जे में आ गया, बस इतना कि इसकी गर्दन कटी हुई थी। हाँ, मूंगा को कब्जे में करने का जो जाप होता है वो 3 हिस्सों में होता है और 3 हिस्सों में ये बेर मुकम्मल होता है। लेकिन फिर बहरहाल मूंगा बगैर सार के रह गया और अब वो मुझसे ये मुतालबा कर रहा है कि मैं वो जाप पूरा कर लूँ। तो फिर? महाराज, वो जाप मैं भूल चुका हूँ। ओह! राजबंसी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर इसने कहा, तुमने याद करने की कोशिश नहीं की? नहीं महाराज। अच्छा तो ठीक है फिर। महाराज, वो जाप मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ। राजबंसी की आंखों में मक्कारी के आसार नजर आए। इसने कहा, लेकिन क्या तुम्हें यह बात भी मालूम है कि मैं भी मूंगा को अपने कब्जे में करने का ख्वाहिशमंद हूँ? हाँ, मैं ये बात जानता हूँ महाराज। तो फिर ये जाप तुम्हें क्यों बताऊंगा? महाराज, अगर आप अब भी कोशिश करें तो क्या मूंगा को कब्जे में कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे कब्जे में है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि आप मेरा जाप मुकम्मल करा दें? मूंगा को इसकी गर्दन मिल जाए। अगर वो मुकम्मल हो जाए और मेरी जान छोड़ना चाहे तो आप यकीन करें मैं इसे अपने कब्जे में नहीं रखूँगा। तो फिर क्या करोगे? जो कुछ भी आप कहेंगे, क्या तुम इसे मुझे दे दोगे? हाँ महाराज। सोच लो। सोच लिया महाराज। नहीं, फिर सोच लो। मैंने कहा ना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर मैं कैसे इत्मीनान कर लूँ इस बात का? बंसीराज, आप जिस तरह भी चाहें इत्मीनान कर लें। हूँ, इस इत्मीनान के लिए तुम्हें एक मरहले से गुजरना होगा। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। सुनाओ सुनाओ। एक और मुश्किल पेश आ गई है दरमियान में। अच्छा, कोई और मुश्किल भी है? हाँ। वो क्या मुश्किल है, मुझे बताओ। क्या आप दोमा चमार को जानते हैं? दोमा चमार? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। काले इल्म करता है, जाहिर है चमार की औलाद है। महाराज, वो भी मूंगा को कब्जे में करने के लिए जाप शुरू कर चुका है। ओह! बंसी महाराज के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। बंसी महाराज, वो अपना जाप पूरा कर रहा है और मूंगा परेशान है। पता है, अगर वो भी मूंगा के लिए जाप पढ़ ले और मूंगा नामुकम्मल हो तो क्या होगा? हाँ महाराज, मूंगा मुझे बता चुका है। मूंगा के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। बस संसार में इसकी आत्मा भटकती फिरेगी। आत्मा की आत्मा? हाँ, ये एक लंबा चक्कर है और इसको समझने के लिए जीवन चाहिए। तुम अभी ये सब कुछ नहीं समझ पाओगे। एक जाप करके तुमने बेवकूफ़ी की है। मनुष्य को ये इल्म सीखने के लिए पता नहीं संसार के कितने दुख झेलने पड़ते हैं, मगर तुम कहते हो कि तुम धोखे से इस जाल में फंस गए थे। अगर तुम जानबूझकर ये काम करते तो शायद मैं भी तुम्हारी कोई मदद न कर पाता। अब सवाल ये पैदा होता है महाराज कि हम दोमा चमार को इसके इस मंत्र पढ़ने से कैसे रोकें। सोचने की बात है। वो अगन मंडप में बैठा हुआ अपना ये जाप शुरू कर चुका है और मूंगा परेशान है। परेशानी की तो बात है, मूंगा को मैं भी अपने कब्जे में करना चाहता हूँ, लेकिन सुनो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसे गौर से सुनो। राजबंसी ने कहा, जी महाराज।
میں تمہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم مجھ سے جو کچھ کہہ رہے ہو وہی کرو گے، کچھ اور بھی کرنا ہوگا، اور یہ سب کچھ جو تمہیں کرنا ہوگا وہ بہت مشکل کام ہے۔ میں سمجھا نہیں بنسی مہاراج، میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں کسی پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کالے علم کرنے والے کبھی کسی پر وشواس نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے مہاراج، تو پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ مونگا کو مکمل طور سے قبضے میں کرنے کے بعد تم اسے میرے حوالے کر دو گے؟ میں نے کہا نا، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ بھی مونگا کے لیے جاب کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو کیا مونگا اس طرح ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائے گا جس طرح دھوما چمار اس کا جیون لینے کے در پہ ہے؟ ہاں، ہو جائے گا، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ تم نے اسے قبضے میں کر رکھا ہے، لیکن وہ نامکمل ہے۔ راج بنسی نے پر اصرار لہجے میں کہا، پھر خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا۔ تب وہ بولا، میں تمہیں جو کچھ بتاؤں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ مہاراج، کیا اس سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دھوما چمار کو اس جاب سے روکیں؟ راج بنسی کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ پھر اس نے کہا، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے۔ اگر وہ کسی طرح اگن منڈپ سے نکل آئے تو پھر تو ہم اس سے نبٹ لیں گے۔ ہاں، ایسا ہے۔ بہرحال تم مجھے تھوڑا سا سمے دو، میں بتاؤں گا کہ اسے اگن منڈپ سے نکالنے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ویسے میں اس کی شکتی کو نہیں جانتا، لیکن پھر بھی میں یہ کوشش کروں گا۔ تو مجھے حکم دے مہاراج، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس دوران تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ کب تک مہاراج؟ کم سے کم 3 دن۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر آؤ، اٹھو، میں تمہیں تمہارے آرام کی جگہ بتا دوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ دھوما چمار کو اگن منڈپ سے نکالنے کے لیے تیاریاں کر سکوں۔ ٹھیک ہے مہاراج۔ پھر وہ مجھے لیے ہوئے اس عمارت کی جانب چل پڑا جو دور سے بہت پر اسرار محسوس ہوتی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ اس عمارت میں کون کون رہتا ہے۔ رستے میں میں نے پوچھ ہی ڈالا، مہاراج کیا آپ کا پریوار بھی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر بولا، ہاں، میرا پریوار۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب سی بات تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں راستے طے کرتا رہا اور اس کے بعد میں نے اس میں پہلا قدم رکھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ عمارت بالکل ویران ہو۔ وہاں کوئی ایک عجیب سی پراسرار خاموشی اور سناٹا وہاں چھایا ہوا تھا، جیسے وہاں کسی انسان کا وجود نہ ہو۔ پھر وہ کون سا پریوار ہے جو وہاں رہتا ہے؟ اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا، ایسی ٹھنڈک جو مقبروں اور ایسی جگہوں میں پائی جاتی ہے جہاں انسانوں کی بجائے روحوں کا بسیرا ہو۔ میں نے راج بنسی پر اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی بولا، یہاں تمہیں میرا پریوار ملے گا، لیکن یہاں تو خاموشی ہے، سو رہے ہوں گے سب۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ آؤ، اس نے کہا، گویا ابھی اور آگے بڑھنا پڑے گا۔ میں نے سوچا، لیکن راج بنسی سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ مجھے لیے ہوئے عمارت کے پیچھے تاریک رستوں میں گزرتا رہا، پھر ایک بوسیدہ سے کمرے کے دروازے پر رک گیا۔ پھر اس نے کہا، دروازے کی دوسری جانب زینہ ہے، نیچے اتر جانا۔ تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے؟ میں نے سوال کیا، اور راج بنسی مجھے دیکھنے لگا اور بولا، نہیں۔ ایک سوال کروں راج بنسی؟ ہاں، پوچھو۔ تم مجھے 3 دن یہاں کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ وہ کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، تمہاری حفاظت کے لیے۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تم کیا سمجھتے ہو دھوما چمار کیا تمہاری طرف سے غافل ہوگا؟ تم اسے چیتاونی دے کر آئے ہو، اسے تمہارا بھی خیال ہوگا۔ یہاں تم محفوظ رہو گے۔ 3 دن میں کوئی ایسا اپائے تلاش کر لوں گا کہ تم اسے اگن منڈپ سے بھی نکال سکو اور اس پر قابو بھی پا سکو۔ جاؤ، اب زیادہ سوالات نہ کرو۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور میں نیم تاریک ماحول میں داخل ہو گیا۔ سیڑھیاں مجھے نظر آ رہی تھیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سیڑھیاں مجھے کہاں لے جائیں گی۔ میں نے اپنے عقب میں دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تھی اور نہ جانے کیوں میرا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ میں ایک نامعلوم مقام کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں کس طرف سے موت نکل کر مجھے دبوچ لے، لیکن بہرحال آگے بڑھنا تھا۔ میں سیڑھیاں عبور کرتا رہا۔